إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا اس کائنات کا خالق و مالک و مدبر و نگران و رزاق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ان کے آل و صحاب پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کا جو خطبہ جمعہ جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں اپنی بات کی شروعات سورۃ الاحزاب کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے 57 تلاوت کی ہے، اسی آیت سے میں آج اپنے خطبے کی شروعات کروں گا۔ موضوع یہ ہے میرا کہ پیغمبر اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ دشمنان اسلام بار بار اس مسئلے کو لے کر کے سماج سوسائٹی کے اندر زہر اگل رہے ہیں، اور خاص کر کے ابھی کی جو جنریشن ہے جن کے پاس نبی کے تعلق سے علم کی کمی ہے اور ہر چیز کو وہ انٹرنیٹ کے اندر اور گوگل کے اندر ہی تلاش کرتے ہیں، جن کے ذہنوں میں بہت سارے وسوسے اور خیالات ہیں، ان حقیقت کو جان کر کے انشاءاللہ ان کے شکوک و شبہات کا خاتمہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں عام مردوں کی شادیوں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی شادی کے پیچھے کتنا بڑا حکمت اور کتنا عظیم کارنامہ تھا آپ کا، انشاءاللہ المستعان ابھی ان باتوں کو سننے کے بعد آپ خود اس بات کا اندازہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین نبی کی عزت و آبرو کے تعلق سے ہمیشہ ہمیں صحیح اور درست بات اللہ ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کوئی بھی اللہ ہمارے نبی کی عزت و آبرو پہ کیچڑ اچھالے، اے اللہ تو انہیں دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کی ایسی عذاب دے کہ دوسرے کو ایسے کرنے کی ہمت و حوصلہ نہ ہو، آمین۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الاحزاب کی، اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ
किसी भी तरीके से वो करें, अगर वो तकलीफ देते हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से लानत है। इस कायनात में जितनी मखलूक है तमाम की तरफ से उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। वल आखिरा, और आखिरत में तो दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर ही रखा है। मज़ीद अल्लाह ताला ने कहा कि इसी तरह से जो मोमिन मर्द और औरत को बेगुनाह तरीके से तकलीफ देते हैं, बगैर किसी वजह से उनको सताते हैं, तकलीफ देते हैं, यकीनन उनके लिए उसके इस गुनाह का बड़ा ही दर्दनाक सज़ा, ज़िल्लत कुन रुस्वा कुन अज़ाब अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखा है। मेरे भाइयों, ये आयत का एक तर्जमा था जो मैंने आपके सामने बयान किया। अब सबसे पहले मैं इस बात की वजाहत आपके सामने बयान कर दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियाँ हुई, 11 शादियाँ, इस शादी के ताल्लुक़ से कुछ अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 शादियाँ थी, बाज़ अहले इल्म ने कहा कि 9 शादियाँ थी। लेकिन दुरुस्त बात यह है, सही और राजिह बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियाँ थी। यही सही और दुरुस्त और मुस्तनद बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ बहुत सारी खुसूसियत है, जिसे खसाइसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, जो अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ आप ही को दे रखा है, वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, उम्मती नहीं कर सकता है, उसको खुसूसियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल की खुसूसियत में से एक बात ये भी थी कि अल्लाह के हुक्म से आपने 11 शादियाँ की। ये एक उम्मती, एक आम उम्मती ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियाँ कर सकता है। एक उम्मती होने की हैसियत से 4 शादी आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, एक साथ 4 औरतों को रख सकते हैं निकाह करके, लेकिन इससे ज़ायद उम्मती में से किसी को इस बात की इजाज़त नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास खुसूसियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 शादियाँ की हैं, इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। मैं दूसरे मज़ाहिब और दूसरे दीन और धर्म को मैं मुआजना और कंपेयर कर नहीं सकता, क्योंकि वक्त नहीं है। अगर होता तो मैं आपके सामने कंपेयर करता था और बहुत सारी मिसालें आपके सामने देता था। वक्त न होने की वजह से सिर्फ मैं आपकी निकाह के ऊपर में बात करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों को लेकर के मुख्तलिफ ज़माने में मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात किए गए। वलियाज़ु बिल्लाह, जैसे कि 20वीं सदी के अंदर एक आर्या समाज का एक इंसान, उसने, उस बदबख्त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए आपकी निकाह जो हुई है, 11 शादियाँ जो हुई है, और बिलखुसूस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर के उसने एक किताब लिखी। वलियाज़ु बिल्लाह, ऐसी किताब जिसका नाम भी लेना हम गवारा नहीं करते हैं, लेकिन हम इस बात को कहते हुए अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। उस किताब का नाम उस बदबख्त ने रखा गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुस्ताखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करते हुए रंगीला रसूल, वलियाज़ु बिल्लाह। उसके जवाब में मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किताब लिखी, उसके सारे सवालात के जवाब देते हुए मुक़द्दस रसूल, मुक़द्दस रसूल। इस तरह से बार बार इस तरह के माहौल और हालात दुश्मनान इस्लाम की तरफ से बारहा पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नबी के ज़माने में, नबी की ज़िंदगी में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के अल्काब से और तरह तरह के यानी बातों को कह करके आपको परेशान किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियाँ हुई हैं, उसकी बहुत सारी मसलहतें हैं और बहुत सारी हिकमतें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दुश्मनों की तरफ से जो सवालात हो रहे हैं, इन सवाल का हम जवाब क्या दें? हमारे पास जवाब क्या है? इसका हल क्या है? क्योंकि बाज़ ऐसी दुश्मनाने इस्लाम की टीम काम कर रही है जो अपने ऐसे लोगों को तैयार कर रही है जिनके जहनों में सिर्फ यही बात डाला जाता है कि जब कभी मुसलमान तुमसे रिलीजन के बारे में बात करें, अपना दीन तुम तक पहुंचाए, दीन की बात तुमसे करें, फौरन डिफेंस करने के लिए या उनको उनकी बात में उलझाने के लिए फौरन नबी की शादियों के बारे में सवाल करो उनसे। बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह की। मेरे भाइयों, तो अब जब इस तरह के सवाल होंगे, जाहिर सी बात है कि एक मुसलमान डिफेंस में आ जाएगा, जज्बात में आ जाएगा, फिर वहाँ से मामला बिगड़ जाएंगे और फिर वो जो दीन का, जो दावत का है, रिलीजन्स का जो पैगाम है,
तरह का बाकायदा काम किया जा रहा, पूरी प्लानिंग के साथ। तो इन तमाम सवालात के जवाब सिर्फ एक ही मसले के अंदर है। वो मसला क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपने जो सबसे पहला निकाह किया उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से। तमाम सवालात के जवाब है इसके अंदर, चाहे कैसा भी कोई सवाल कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे पहला निकाह किया वो सिर्फ और सिर्फ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 25 साल थी, ऐन जवानी का वक्त था। और आपने अपनी पहली शादी एक बेवा औरत से किया जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदा थी आपने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। पूरी सीरत की किताब पढ़ लें आप, कोई दूसरा निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। और जिस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वफ़ात पाती हैं उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 ईयर की थी, यानी 50 पर 3 साल की आपकी उम्र थी। ऐन जवानी, जिस वक्त इंसान के जिस्म में शहवत की ख्वाहिश होती है उस वक्त एक इंसान एक बेवा औरत के साथ निकाह कर रहा है। भला ऐसे इंसान के ऊपर शादियों का मसला लेकर के ऐसे पाक दामन नबी के ऊपर उनकी शख्सियत को उछालना, ये इंसाफ का कितना बड़ा खून है और ये कितना बड़ा जुल्म है, जरा बताएं मेरे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी में दूसरी कोई निकाह नहीं की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी 50 पर 3 साल की उम्र जब गुजर गई, पूरी जवानी आपने उनके साथ आपने गुजार दिया अपने आला अखलाक और किरदार की बुनियाद पर, तो अब फिर बाद में मज़ीद 9 शादियाँ करने की ज़रूरत क्या पड़ी? बाद में 10 शादियाँ करने की क्या ज़रूरत पड़ी? जो बाद में शादियाँ हुई हैं उन शादियों की ज़रूरत क्या थी? मेरे भाइयों, उन शादियों को मैं तरतीबवार आपको उसकी हिकमत बयान करूँगा। सबसे पहली बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात के बाद शादियाँ की, उन शादियों के बहुत बड़े बड़े मक़ासिद, बहुत बड़े बड़े मक़ासिद, सुभान अल्लाह। सबसे पहला मकसद, बहुत सारी वो मुसलमान औरतें जो इस्लाम कबूल की थी, इस्लाम में दाखिल हुई थी इब्तिदा में, और इस्लाम के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी कुर्बानियाँ दी। बाद में चलकर उनके शौहरों का इंतकाल हो गया, वो अकेले हो गई, बेवा हो गई, तन्हा हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कुर्बानियों का बदला इस दुनिया के अंदर देने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने निकाह में लिया। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने के बाद उनको ये मकाम हासिल हो गया कि वो उम्मुल मोमिनीन हो गई। उम्मुल मोमिनीन का खिताब उनको मिल गया। क़यामत तक आने वाली सारी इंसानों की माँ हो गई वो। जब भी हम नाम लेंगे तो उनका नाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा कहेंगे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहेंगे। तो उम्मुल मोमिनीन का खिताब ये एक इज्जत था, एक शर्फ था। और बाद में नबी की वफ़ात के बाद कोई उनसे निकाह नहीं कर सकता, वो सारी उम्मत की माँ हो गई। ये इतना बड़ा मकाम और पोजीशन उनकी कुर्बानियों के सबब देने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को अंजाम दिया। तो यहाँ पर मैं आपके सामने इस बात की भी वजाहत कर दूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो आपकी उम्महातुल मोमिनीन थी वो कौन कौन थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी हयात में तकरीबन 2 उम्महातुल मोमिनीन की वफ़ात हुई थी। 2 उम्महातुल मोमिनीन वफ़ात पा गई थी। एक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी ज़िंदगी में वफ़ात पाई, और दूसरी जो है ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये 2 आपकी ज़िंदगी में वफ़ात पा गई। बाकी 9 जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उन लोगों की वफ़ात हुई है, जिसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सौदा बिन्ते ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन आयशा बिन्ते सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिन्ते उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब
ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بتائیں صدق دل کے ساتھ کتنے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں جن کو ام المومنین کے نام معلوم ہو کہ یہ لوگ ام المومنین بتائیں آپ. پھر ہم نبی کی عزت و آبرو میں حملہ ہوتا ہے تو ہم ڈیفینس کے لیے آتے ہیں. نبی کی جو بیویاں ان کے نام تک ہمیں معلوم نہیں ہے. اور آج ہم اتنی بڑی بڑی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں. پہلے ان تمام چیزوں کو معلوم کریں اپنے ذہنوں کے اندر. یہ ہماری مائیں ہیں, یہ امت کی مائیں ہیں اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی مائیں ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جن خواتین نے بڑی قربانیاں دی تھی اسلام کے لیے. اب دیکھیے پہلا مثال ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. یہ مکے میں ابتدائی دور میں اسلام قبول کی اور ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے کے بعد جب مسلمانوں پہ تکلیف اور مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے لگا تو مسلمانوں نے ہجرت کہاں پر کیا؟ مسلمانوں نے ہجرت حبشے کی طرف کیا. اس وقت یہ اپنے شوہر کے ساتھ باقاعدہ طور پر عبید اللہ بن جہش ان کے شوہر تھے, پہلے شوہر, ان کے ساتھ انہوں نے حبشہ سفر کیا, حبشہ ہجرت کیا. حبشہ جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ ان کا شوہر کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. مرتد یعنی اسلام سے پھر کر کے کرسچن بن گیا. اب بتائیں ایک خاتون نئے مقام پر, نئی جگہ پر, نئے شہر میں اکیلا ہو جاتی ہے, تنہا ہو جاتی ہے, شوہر مرتد ہو جاتا, کوئی ساتھ میں نہیں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مقام اور یہ اعزاز دیا کہ حبشہ میں رہتے ہوئے وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کی نگرانی میں اور اس کی گواہی میں ان کا نکاح ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نکاح ہونے کے بعد شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان کے ساتھ ان کو مدینہ روانہ کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھیجا جاتا ہے. میرے بھائی اسی طرح سے دوسری خاتون جو ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ام سلمہ اور ان کے شوہر کا نام ہے ابو سلمہ. ام سلمہ ان کے شوہر کا نام ہے ابو سلمہ. ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئی تو ان کے گھر والوں نے انہیں روک لیا. ان کے گھر والوں نے انہیں پکڑ کر کے بند کر دیا اور اس کے شوہر سے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے, تم کو جانا ہے تم جاؤ, تم ہجرت کرو, ہماری بیٹی کو لے کر کے نہیں جا سکتے. تو ابو سلمہ اکیلے ہجرت کر لیے. بیچاری روتی تھی شوہر کے غم میں, جدائی میں. بہت دنوں کے بعد گھر والوں کو رحم آیا, ترس آیا, تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ تم ہجرت کر سکتے ہو. ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتی ہے تو چند مہینوں کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو انہوں نے اسلام ابتدائی دور میں لائی تھی, بہت بڑی قربانیاں دی تھی. ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم ننھے منھے بچے تھے. اللہ اکبر, کیا ہوگا معاشرے کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو دیکھ کر کے انہیں بھی اپنی زوجیت میں لے کر کے, اپنی نکاح میں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز, یہ شرف بخشا کہ وہ ام المومنین بن گئی. خود اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا, میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجیت میں مجھے لیں گے. یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا. دوسری حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرنے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام, جو بڑے بڑے عرب کے دشمن تھے, آپ کے جانی دشمن, آپ کے ایسے بڑے بڑے جانی دشمن, بڑے بڑے سردار کی 3 بیٹیوں سے آپ نے نکاح کیا. اور عرب کا ماحول کیا تھا کہ داماد کے خلاف وہ لوگ ہیں نا, کوئی پلاننگ نہیں کیا کرتے تھے. داماد کے خلاف کوئی لڑائی جھگڑے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے. اگر کوئی آدمی کسی قبیلے کا داماد ہے, ختم مسئلہ, وہاں پر ٹھنڈے ہو جاتے تھے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے, آپ کے بڑے بڑے دشمن, چوٹی کے دشمن, جانی دشمن, ایسے لوگوں میں سے ان کی 3 بیٹیوں سے آپ نے نکاح کیا. خود بخود ان کا غصہ کم ہو گیا, دشمنیاں کم ہو گئی, آپ کے لیے رکاوٹیں کم ہو گئی. دعوت تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے اس کام کو کیا, جس میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین تھی, ان کے باپ کون تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ, جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے. فتح مکہ, اس سے پہلے جنگ احد مسلمان جو ہارے تھے, ان کی قیادت میں ہی تو یہ جنگ لڑی گئی تھی. ابو سفیان اللہ کے رسول کے کتنے کٹر دشمن تھے. اسی طرح سے دوسری خاتون حضرت صفیہ جو ہوئی بن اخطب, ایک یہودی جو بہت بڑا دشمن تھا آپ کا, اس کی بیٹی تھی. جو ام
बाद पूरी तरह से उनका गुस्सा, उनकी दुश्मनी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और तीसरी जो है उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, ये बनु मुस्तलक के कबीले के सरदार की बेटी थी। जो कबीले का सरदार हारिस था उसकी बेटी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब शादी की तो पूरे के पूरे लोग क्या हो गए, दुश्मनियाँ उनकी कम हो गई। और दुश्मनी कम होने के बाद क्या हुआ, अपनी बेटी है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उनका आना जाना हो गया। जैसे कि उस वाक़े को आप जानते हैं कि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जिसके पास एक मरतबा अबू सुफियान आए, इस्लाम कबूल नहीं किए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में घर में दाखिल हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठना चाह रहे थे, फ़ौरन उम्मुल मोमिनीन ने बिस्तर को हटा दिया। हैरान हो गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कहा, ये बेटी तुमने क्या किया, इस बिस्तर के लायक मैं नहीं हूँ या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है। कहा, आप अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, दुश्मनाने रसूल हैं आप, और एक दुश्मन अल्लाह के रसूल के बिस्तर पर बैठने का हक नहीं रखता। अल्लाह, एक बेटी ने कहा बाप से, उस वक्त अबू सुफियान ने कहा, बेटी तुम बहुत बदल गई हो। तो अंदाज़ा कीजिए मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की हिकमत। अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, ज़रा गौर कीजिए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियाँ हुई हैं, शादी का एक मकसद दावत तबलीग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का मकसद। जैसे कि आप जानते हैं कि एक गज़वा हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जो बनु मुस्तलक कबीले बनु मुस्तलक के, तो कबीले बनु मुस्तलक के सारे लोग क्या हो गए, जंग हार गए। और जंग हारने के बाद वो लोग गुलाम बना लिए गए, लौंडी बना लिए गए, उनके सारे माल सहाबा के दरमियान तकसीम कर दिए गए। और उन्हीं में से ये क्या है, उम्मुल मोमिनीन जो हज़रत जुवैरिया हैं, वो भी सरदार की बेटी थी, नाज़ो निअम में पली हुई थी, वो एक सहाबी के हिस्से में चले गई। तो पहले ज़माने में क्या था, लौंडी होने के बाद, गुलाम बनने के बाद अपने आका के साथ, अपने मालिक के साथ मुकातबा कर लेते थे। मुकातबा कहते हैं समझौता कर लेना कि मैं तुमको इतना पैसे देता हूँ, इतना दिरहम देता हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। तो हज़रत जुवैरिया ने अपने आका, अपने सहाबी से क्या किया, मुकातबा कर लिया। अब उनके पास पैसा नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं दौड़े दौड़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मैं सरदार की बेटी हूँ और ये ग़ुलामी की ज़िंदगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अल्लाह के रसूल आप मुझे पैसा दीजिए और आज़ाद कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ऑप्शन दिया, कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम आज़ाद भी हो जाओगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें खुद आज़ाद करूँ और तुम्हें उम्मुल मोमिनीन का शर्फ दूँ। उस वक्त हज़रत जुवैरिया ने कहा, अल्लाह के रसूल अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे दूसरा ऑप्शन पसंद है, मैं आपकी ज़ौजियत में आना चाहती हूँ। जब हज़रत जुवैरिया से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, पूरे मदीने के अंदर ये खबर फैल गया, जितने सहाबी थे जिनके पास उस कबीले के लोग गुलाम और लौंडी की शक्ल में थे, सहाबा ने कहा कि भाई नबी का ससुराल के घराने के लोग हो गया, नबी का ससुराल हो गया उस घराने में। सारे के सारे सहाबा ने सबको आज़ाद कर दिया और पूरा का पूरा कबीला समझे मुसर्रफ इस्लाम हो गया, दीन के अंदर दाखिल हो गए और सारे के सारे इस्लाम के अंदर आ गए। ये दावत व तबलीग की हिकमत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आगे बढ़े, तीसरी हिकमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की। अरब के अंदर और अरब की समाज में क्या था कि किसी बच्चे को ले पालना, ले पालक जिसे कहा जाता है, मुतबन्ना जिसे अडॉप्ट किया जाता, जैसे किसी के पास औलाद नहीं तो किसी के दूसरे के बच्चे को ले करके पालना, किसी के पास बेटियां ही बेटी है तो किसी का बेटा ले लेना। शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है, ले सकते हैं। आपके पास औलाद नहीं है या आपके पास बेटियां नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है, किसी से ले सकते हैं पूरी निज़ामबंदी से, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अरब क्या समझती थी, ले लेने के बाद जो आदमी लिया है अब उसका बाप हो गया वो, और पहले का जो उसका बाप है उसका नाम ख़त्म कर देते थे और जिसने गोद लिया है उसके नाम से उसको मंसूब करते थे। जैसे हज़रत ज़ैद किसके बेटे थे, हारिसा के बेटे थे। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट किया था, गुलाम थे ये। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लिया गोद, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये रहने लगे तो लोगों ने क्या कहा, ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, हालांकि आपके बेटे तो ये थे नहीं। तो इस समाज की इस बुराई को ख़त्म करना मकसद था। अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप इस समाज के अंदर से इस बुराई को ख़त्म करें। तो हज़रत ज़ैद की शादी ज़ैनब बिन्त जहश से हुई थी, दोनों के दरमियान अनबन की वजह से तलाक हो गया। तो लोग क्या समझते थे कि ले पालक की जो बीवी है वो हकीकी बहू की तरह है, जैसे सगे औलाद की बहू होती है वैसी है।
اسلام نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اگر آدمی انتقال ہو جائے یا شوہر اس کو طلاق دے دے تو جو لے پالک باپ ہے وہ باقاعدہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو زینب بنت جحش کے نکاح ٹوٹنے کے بعد، طلاق ہونے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اس سے شادی کریں، اور شادی کر کے سماج کے اندر ایک تعلیم کو عام کرنا مقصد تھا، ایک تعلیم کو عام کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے پیچھے یہ حکمتیں تھیں، یہ راز تھا، یہ سب حکیمانہ اور دور اندیشانہ فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لہذا متبنہ کے بارے میں کہوں گا کہ ہمارے سماج میں بھی اگر کوئی کسی کو لیتے ہیں تو آپ گائیڈنس کے طور پر، سرپرست میں ہوں، اپنا نام لکھ سکتے ہیں، لیکن ولدیت، فادر کے نیم کی جگہ اپنا نام آپ ہرگز نہیں لکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر نسب کے اندر اختلاط ہو جائے گا، ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ لہذا میرے بھائیو یاد رکھیں، اگر کوئی کسی بچے کو لیتا ہے تو یاد رکھیں اپنا نام باپ کی حیثیت سے ہرگز نہ لکھیں، اور آپ اپنے آپ کو اپنا سگے اولاد کہہ کر کے اس کو نہ پکاریں، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو اس معاشرے کے اندر سے اس چیز کو ختم کرنا تھا۔ میرے بھائیو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور جو اہم بات ہے وہ 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان حقیقتوں کو دنیا کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے بھائیوں، ان تمام شادیوں کے بارے میں آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں تمام کی تمام سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تمام بیوہ تھیں، جن کے ایک شوہر 2 شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ایسی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، یہ عرب کے حالات کو ہم اپنے حالات پر منطبق نہ کریں۔ وہاں کے ماحول میں کوئی برائی نہیں تھی، کم سن بچی لڑکی سے شادی کرنا کوئی برائی نہیں تھی۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ جتنی سیرت کی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئی ہے، اور جتنے دشمنان اسلام نے عرب آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر اعتراض کیا، کسی نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، آپ کہیں پر ایک بات بتا دیں کہ ابو جہل آپ کا اتنا بڑا دشمن، ابو لہب آپ کا اتنا بڑا دشمن، نضر بن حارث آپ کا اتنا بڑا دشمن، ولید بن مغیرہ آپ کا اتنا بڑا دشمن کہ ہر وقت آپ کے پیچھے یہ لوگ لگے رہتے تھے کہ کچھ بھی موقع ملے نبی کے اوپر اعتراض کیا جائے۔ کسی نے کبھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے نکاح کو لے کر کے آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کو انگلی اٹھایا؟ پوری سیرت کو آپ پڑھیں، کہیں بڑا بتا دیں آپ۔ یہ ایک کامن سی چیز تھی۔ اور عرب کا ماحول جو ہے گرم ماحول ہے، اور گرم ماحول میں بچے اور بچیاں کیا ہے، یعنی بلوغت کو یعنی میچور جو ہے جلدی ہوتے ہیں، اور جو بعض علاقے ہوتے ہیں وہاں کے آب و ہوا کے حساب سے اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب کیا ہے، سازش ہے، ایک پلاننگ ہے۔ دیکھیے اعتراض کرنے والے کو ہمارے نبی سے نہ تو محبت ہے ان کو، نہ کوئی ضرورت ہے ان کو، بس بہت سارے لوگ جو ہیں لا علم ہیں، کچھ ان کے پاس نالج نہیں ہے، باتوں میں آ جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس طرح کا ماحول کیوں بنایا جاتا ہے؟ اپنی سیاسی کرسی کو درست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، اور ہمارے نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں اور ہر طرف فتنے فساد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتی ہے، سیاست کو ایک میڈیا جنکشن ملتا ہے اور وہاں سے ان کی کمائی ہوتی ہے، ان کی کرسیاں سدھرتی ہیں۔ ابھی جو بنگلور میں ہوا حادثہ، کیا ضرورت تھی اتنے جذبات میں آنے کی مسلمانوں کی؟ ابھی جو کروڑوں کا نقصان ہوا، تقریباً 200 آدمی قید خانے جیل کے اندر ہیں، 4 جانیں ہماری ضائع ہوئی ہیں۔ بتاؤ کون سی سنت تم نے زندہ کیا ہے؟ کون سی سنت تم نے زندہ کیا ہے؟ آج جو اتنے ان کے بیوی بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کون اس کے ذمہ دار ہے میرے بھائیوں؟ اسی چیز کو اگر تم سنجیدگیت کے ساتھ کرتے، دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، دشمن اپنے مقصد کو پا لیا، ہم الجھ گئے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم قانونی طور پہ کرتے، قانون بھی اگر ہمیں انصاف نہ دیتی، تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ابھی آپ نے قریب میں دیکھا ایک شخص نبی کی شان میں گستاخی کیا، انہیں کے افراد، انہیں کے لوگ ان کے گھروں میں گھس کر کے ان کو کتنی ذلت و رسوائی کی موت کا گھاٹ اتارا گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ایسے حالات میں آپ سنجیدہ رہیں، نالج رکھیں، اور اب کرنا کیا ہے بھائی ایسے ماحول میں؟ آپ
देखिए आज हमारे मुसलमान जो कलिमा पढ़ने वाले नबी की शान में सुबह शाम कितनी गुस्ताखी कर रहे हैं। कभी हमें इस बात का एहसास होता है मुहर्रम का महीना आता है, कैसे पागलों की तरह क्या क्या शिर्क के अल्फाज नबी की शान में कही जाती है, कैसी कैसी बातें कही जाती है। क्या हमें कभी गुस्सा आता है उम्मुल मोमिनीन की शान में ये शिया कौम, ये कादियानी कौम कैसी कैसी बातें कहते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है। लिहाजा मेरे भाइयों, समाज में ये लोग जो नबी की सीरत को नहीं जानते, नबी की हकीकत को नहीं जानते, ज़रूरत इस बात की है मेरे भाइयों, करना क्या है, एक प्लान बनाया जाए, बाकायदा तौर पर सीरत के मौजू पे कॉन्फ्रेंस रखें, सीरत के मौजू पर मुख्तलिफ ज़बानों में किताब डिस्ट्रीब्यूट करें, गैर मुस्लिमों को पहुँचाएँ, उनको दें, उन तक अपना किताब पहुँचाएँ, सीरत क्या है, नबी की शादी की हिकमत क्या है, लिख करके उन तक पहुँचाएँ। और बाकायदा तौर पर ऐसे बिगड़े हुए लोगों से मिल करके इनसे बात किया जाए, उनको समझाया जाए और नबी की सीरत को आम किया जाए। मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होते हैं, आप बताइए कितने सीरत के ऊपर प्रोग्राम आपने सुने, कहाँ कभी होता है, न मिंबरों से होता है, न मस्जिद के मेहराब से होता है, इस मौजू पे तो बात ही नहीं होती। लोगों को कहाँ से मालूम होगा, कितने लोगों को नबी के ताल्लुक से बातें मालूम है। तो मेरे भाइयों, करने का काम यही है। जब डेनमार्क में नबी के ऊपर कानून बनाया गया था, आपको मालूम है पूरी दुनिया एहतजाज कर रही थी और उस वक्त अरब सऊदी हुकूमत नबी की सीरत की किताबें बांट रही थी। सबसे ज़्यादा उस वक्त नबी की सीरत के ऊपर किताबें बांटी गई पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ तक कि किताब ख़त्म हो गई पूरी दुनिया के अंदर बांट करके। सऊदी ने उस वक्त ये काम किया था। आज ये काम करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। आज है ना फितने फसाद में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा कुरान ने कहा कि हज़रन जमीला, नबी की शान में अगर ऐसी बात करते हैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो। कुरान में कितनी जगह पे कुरान ने उस पर कोई तवज्जो नहीं, कोई ख्याल नहीं, नज़रअंदाज करो। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है, हर सवाल की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तभी जा करके आज हमारे लिए दावती रुकावटें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। ऐसे माहौल में नबी की सीरत को आम करना और मुकम्मल करना, ये तमाम की तमाम हमारी जिम्मेदारियां हैं। 5 मिनट ज़्यादा हो गया मेरे भाइयों। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जो बात कही गई है, अल्लाह ताला उन बातों को समझ करके एक मुसलमान होने की हैसियत से नबी की सीरत को अपना करके प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उसवा बना करके उसके मुताबिक अल्लाह हमें ज़िंदगी जीने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमा और नबी की मुखालिफत खुद भी करने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। सच्चे पक्के उम्मती बन करके ज़िंदगी जीने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह ताला इस दुनिया से इस वायरस को, बीमारी को अल्लाह ख़त्म कर दे। जो लोग परेशान हैं, हाल अल्लाह की परेशानी को दूर फरमा दे। आमीन। मेरे भाइयों,